देखा तो तुझे यार दिल में बाजी किता चल जा आंखों से प्यार दिल में बाजी किता आ रहा ऐसा क्या नशा है खा रहा ऐसा क्या मजा रे अरे अरे मैं तो गया रे दिल भी गया रे प्लीज फोन करो तम सानो भाई जेमती गोटे इडियट तमे जेमती गोटे यूजलेस आई डू इसकी ओनली तुमसे मो सानो भाई स्वयं प्रकाश तो प्रेम रे पड़ी हेला स्वर्गवास स्वर्ग रे थाई पठेइची आदेश भाई रे मर्त्यर अछि मो हृदय रानी मो बदले ताकू तू करिबु घरणी ना तार स्वप्न स्वप्न सुंदरी चाली रे तोरा पद्म फुटे हसर झरे महु आखि दुईटी नील सागर कथा तो कहली कु पागल में फोन करे कहूची जेमिति हले से कनक करिकु करिबु आम घर पागल हे जाइछ तमे तम सानो भाई बोली तम गोटे बद्ध पागल ता नहले पृथ्वी पर ठियाई आकाश रा चांद धरिबाकू से केबे स्वप्न देखि न थांदा ता सपन को मु करैबी सत ता बदल तम सह मिसी गाइबी प्रेम गीत ए तते भलो पाऊ पाऊ ए जीवन सारी जाऊ ए तते भलो पाऊ पाऊ ए जीवन सारी जाऊ ओ तमे चुप हबो ना नहीं तम सानो भाई की तो भलो पाई पालेनी तुमको भलो पाई बोल तो विश्वास करू छ केमते ए तू मते भलो पा कि न पा जाए आसे नाही किछि तते भलो पाए भाभी भाभी मुबारक खुशी रे ए भलो रे कहूची चुपचाप पड़ी चली जाओ तो नहले बात होई मो स्वामी को डाकिबे का गु डाकिबु स्वामी गु ए सेकंड है ना स्वामी गु कोन हां अरे स्वामी बोली तमे कहूछ जाहाकू से बा हेची आउ का ए चुप कर स्त्री हबो बोली आसीच जाहार ऊपर वाला करिदेला रखिता तार ए यदि स्त्री परिचय नहीं बंचिबार मन मो प्रस्ताव रे तुमे राजी हो जाओ मो गुलुगुलिया सुलसुलिया धन केबे भी तो प्रस्ताव रे राजी होई परिबिनी चुपचाप पड़ी चली जा कहूची खाली खाली जीविनी मु करिची शपथ सानो भाई मरणर मु नेबी प्रतिशोध तू जदि हेई पारिलु मो सानो भाई रो तते हेबाकू देबिनी मु आउ कहार जो देहटा ऊपर अटकी जाइतिला मो सानो भाई रो आखी सेही देहटा को मु एबे कोन करिबी ऊपर वाला रहिला साखी हे हमर गा बुलै नेबी तते मोर बापा कहिछि मते हमर गा बुलै नेबी तते मोर बापा कहिछि मुंडो गया होते मुंडो स्वप्ना स्वप्ना अरे कोला तमर से सब किछि न किंतु किंतु अरे किंतु पड़ी कोन आज जति मिछरे मिछरे मुंडो धरे अभिनय न करतांते आज ए दादा मुझे मनर शेष दिन किछि बुझी पारलेनी किछि बुझे मत तुमको दरकार नहीं मु आत्महत्या करतले सब किछि ठीक है जीवो किंतु काहे के स्वप्ना कोन बात बात मोटा काहे के मु बंचिबे को अधिकार पाई मु बंचिबे मो इच्छा तो पूरा ही पारुने केते दिन से गुहाळ घरे पड़ी रहिबे गुहाळ घरे रही पारि जानि पारुची से स्वयं प्रकाश रो भाई विश्व प्रकाश मो पकरे पहुंचीतिला स्वप्ना मते एकोटिया पैसा टोड़ा घोचड़ा गला से विश्व प्रकाश देशस तम पर जे पाप नजर पकईची एबे पुलिस स्टेशन भी ताना एफआईआर देबी केते जन नार तमे एफआईआर दबो हां घरर नुआ बहु जदि भंगा करे रहिबो समस्त को तो पाप नजर पड़िबो तम इच्छा विरुद्ध रे जोर करी मते बाहरलो बोले तमे या चाहू छ ना नहीं स्वप्ना नहीं कोन चाहू छ तमे स्वप्ना ए स्वप्नटा नारी मांस लोभी भोकिला मनीष मन पाखरे नीला मैं जाऊ नहीं स्वप्ना मु केबे भी से चाहूनी मु केबे भी चाहूनी आउ का पाप नजर तम पर पड़ो ताले तमे मते घर भीतर को जेबा को सुजोग दोनु काहे की मु नाचार स्वप्ना परिस्थिति दोछकी रास्ता पर ठिया मो बाट बढ़ा जाइए गायत्री जीत पाखे मु हारी जाइए गायत्री तुम प्रथम स्त्री बोली
ମତେ ଅଣଦେଖା କରି ତମେ ତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛ ନା? ଦେଖ ସ୍ୱପ୍ନା, କଥାଟା ଠିକ ସେଇଆ ନୁହେଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରେମ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାୟତ୍ରୀର ପ୍ରେମ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ନିଆରା। କାରଣ ସିଏ ଚାହୁଁନି ତା ଅଧିକାରକୁ ଆଉ କିଏ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ନଉ। ତା ଅଧିକାର ସେଇ ଦିନ ସେତିକି ବେଳେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ସରିଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲ। ଗାୟତ୍ରୀ ତମେ ଯେମିତି ବେଦୀ ଉପରେ ବସି ବାହା ହେଇଛ, ମତେ ବି ସେମିତି ତମେ ବେଦୀ ଉପରେ ବସି ବାହା ହେଇଛ। ଗାୟତ୍ରୀ ତମ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମୁଁ ତମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ଘରେ ଯେତିକି ଅଧିକାର ତାର ଅଛି, ଏ ଘରେ ସେତିକି ଅଧିକାର ମୋର ବି ଅଛି। ଏ ଘରେ ସେ ରହିପାରିବ, ମୁଁ ରହିପାରିବିନି କାହିଁକି? ଠିକ ଅଛି, ଆଜିରେ ତମେ ଘରରେ ରୁଟି ମୁଣ୍ଡି ଘର ଭିତରୁ ଯିବ ଆଉ ବହୁ ପଡ଼ିଆ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସତ କଥାଟା କଣ କହିଦେଇ ଯିବ। ମାନେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ମତେ କାହିଁକି ବାହାଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ତମେ ଆଜିରେ ଘର ଭିତରୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତ। ସତଟା କଣ କହିକି ଯିବ? କହିନି ତ କହିପାରିବିନି ବୋଲି। ତମକୁ କହିବାକୁ ହବ ସ୍ୱପ୍ନା। କୁହ ସ୍ୱପ୍ନା, ତମକୁ ମୋର ଆଣ। କାହିଁକି କାହିଁକି ତମେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଆଇ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିଲ? ଏମିତି କଥା ଶୁଣିଲେ ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବନି। ମତେ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧକ୍କା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦବ। ନାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନା, ସେମିତି କିଛି ବି ହବନି। ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଚାହିଁବ ଏଇଠି ରହିପାରିବ, ହେଲେ ସତଟା କଣ କୁହ? ତମକୁ ମୋର ଆଣ। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ପଣ୍ଡିତ ମୋ ଜାତକ ଦେଖି କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯାହାକୁ ବାହା ହେବେ 7 ଦିନ ପରେ ସିଏ ମରିବ। ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନଟା ବିତାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେଇଛି। ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ତମ ପ୍ରେମିକକୁ ବାହାବ, ଏଇଆ ନା? ହଁ, ହେଲେ ତମକୁ ବାହାବାର 7 ଦିନ ପରେ ତ ମୁଁ ମରିବା କଥା, ହେଲେ 37 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରୁନି କାହିଁକି? କେମିତି ମରିବ ତମେ? ମୁଁ ତ ତମ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନି, ଦେଇ ପିନ୍ଧରେ ଚାଉଳ ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇ ପାରୁନି, ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ସଞ୍ଜବତୀ ମୁଁ ଜାଳି ପାରୁନି। ମୁଁ ତମ ଘରେ ବହୁ ପଣିଆ ନ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ କେବେ ବି ମରି ପାରିବନି। ଠିକ ଅଛି, ମରିବା ପାଇଁ ତମେ ଆଜିରେ ଘର ଭିତରେ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ କରିବ। ହଁ, କାହିଁକି ତମରି ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୋ ଭାଇର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋ ଭାଇର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମତେ ହସି ହସି ମରିଯିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ତମରି ଟଙ୍କାରେ ଭାଇର ଅପରେସନ କରାଇଛି, ତମରି ଟଙ୍କାରେ ମୋ ଭାଇ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଲେ ତମ ପାଦ ତଳୁ ପୃଥିବୀଟା ହୁଏତ ଉଭେଇଯିବ। ଆଉ ପୁଣି କୋଉ କଥା ସ୍ୱପ୍ନା? ଯାହାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନଟା ବିତାଇ ଦେବା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତମକୁ ବାହା ହେଇଛି, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ତମ ସାନ ଭାଇ ଜଗନ। ଭଗବାନ, ତମେ ତମେ ମୋ ଜଗନକୁ ଭଲ ପାଉଛ ନା? ଆଉ ମୋ ଜଗନ ଆୟୁଷ ପାଇଁ ତମେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ନାଁରେ ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଥିଲ ନା? ଆଉ ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ତମେ ଜଗନକୁ ବାହାଇ ସୁଖରେ ସଂସାର କରିବ ନା? ତାହେଲେ ପୋତିଦେ ତମ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର, ଭାଙ୍ଗିଦେ ତମ ହାତର ଶଙ୍ଖା। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ତମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବନି। ତମେ ଆପେ ଆପେ ମରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଘରେ ବହୁ ବଢିଆ କରିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ, ବହୁ ବଢିଆ କର। ଗାୟତ୍ରୀ କାହିଁକି ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବନି। ଯାଅ ସ୍ୱପ୍ନା, ଆରେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ, ତମେ ଯାଅ। ଶୁଣ, ପୁଣି କଣ ହେଲା? ପୁଣି କାହିଁକି ଫେରି ଆସିଲ? ଆରେ ଯାଅ, ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ। ମୋରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ମୋ ଜଗନଙ୍କ ଆୟୁଷ ପାଇଁ, ମୋ ଜଗନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ, ମୋ ଜଗନଙ୍କ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ର ବଡ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଆୟୁଷ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଅସମୟରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆରେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ? ମୋ ଭାଇର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହସି ହସି ମରିଯିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ଯାଅ ତମେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ, ଆରେ ଯାଅ ଘର ଭିତରକୁ। ଏବେ ତମ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପୋଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଲେ ମୋ ଭାବି ସ୍ୱାମୀ ଜଗନକୁ ମୁଁ ହରେଇ ବସିବି। ଏକଥା ଜାତକ ଗଣନାରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା, ତମେ
ज्योतिष कथा विश्वास करुच विश्वास करने को बाध्य कहीं मो भाईर जातक देखि पंडित कहीदेले मो भाई 24 घंटा भितर मरब हेले 24 मिनिट न पुरुणु मो भाईर डेड बॉडी आसी मो घरे पहुंचला। ठीक अच्छे से ज्योतिष कथा विश्वास करी एबे जाओ तुम घर भीतर बहु पुण्या करो। अरे जाओ ना आज पर्यंत से घर भीतर पशि पारिनी कि ए जन्म रे घरे बहु पणिया करि परिबनी। गायत्री तब तब जीत रोहरी आसो त घर भीतर जाओ को अनुमति दियो। असंभव मो मरे गला परे हुए तो से घर भीतर को पसिबो। गायत्री मो बंची थाउ थाउ नुहे आ तमे जदि चाहो छ ताको स्त्री रो अधिकार देई घर भीतर रखिबाकू ताहले मारि दियो मते अतंटे जीवे शेष कर दियो। अरे गायत्री तब को बुझुनो काहे की क्यों गायत्री की दया करूच ए गायत्री पाखरे तमरा के स्वार्थ अछि आउ गोटे स्त्री तो आसी तम पाखरे पहुंच सारी गायत्री ता सहित तमे सुखरे संसार करो मो किंतु बंची रहिबा को चाहुनी। नहीं गायत्री नहीं मरिबी मो नहीं गायत्री निश्चय मरिबी। ए गायत्री सुनी जाओ गायत्री जीवा आगर सत कथा शुणी दे जाओ जगन हार्ट ऑपरेशन पे जो 5 लाख टका दरकार थिला से टंका पाई मु स्वप्न मथारे सिंदूर पिंधई थिली। केवल से 5 लाख टंका पाई घरे मोर गोटे स्त्री थाउ थाउ ओला जुगर पगड़ी मुंडे बांधी निंदार डागरा सहर सारा बजे मो स्वप्न मथारे सिंदूर पिंधई थिली। ए गायत्री तुमको मोर गायत्री तुम मोर अनुरोध रखिबो ए 5 लाख टंका पाई मो स्वप्न मथारे सिंदूर पिंधई थिले बोली केबे कोनोसी परिस्थिति तुम जगन आगे कहबनी केबे कहबनी तुम हेले मो तो सुनिथिली मानगोविंद मौसा तो 5 लाख टका तो मो देई दैसंदी। मिछो मिछो गायत्री संपूर्ण मिछो टंका नै मते फेरेई ना मो भी सत कहूची मोर हे सिंदूर को 5 लाख टका रे मु किडी थिले ए दुनिया रे सिंदूर हाट रे एते सिंदूर थाउ थाउ अंको सिंदूर को तो एते टंका दे किणुथुलो कहि नहीं मन से कथा नहीं कहली सब नहीं तुम किछि कोनी तुमको मोर आनो 7 दिन पर आपे आपे समस्त जानि देबे तुम किछि कोनी। ठीक अछि टपाई सिंदूर रे जदि मो दियर को जीवन बंची जाईछि ताहले मो तते घर भीतर को जीवा को अनुमति देबी खाली अनुमति देबिनी जे तते बाही घर भीतर को नहीं आसंती तांकरी हाथ रे मो तते टेकी देबी से तते निजे घर भीतर को नहीं जिबे आ दीपा पाई सिका परी निजक तू जाली देलू तेरी पाई बातु प्रेम एमिति का त्याग कलू सारा दुनिया रे तो परी के नहीं परा तो प्रेम सब दुनियारा तो प्रेम सब दुनियारा तो प्रेम सब दुनियारा तो प्रेम सब